जीवन में मनीष केबे ना केबे थरे निश्चय प्रेम रे पड़ी थाए। आज मु गोटे एपरी कहानी कहवाक चाहूँगी जो थे कि गोटे पुओ जार ना सागर अच्छी आउ से झीर नायिका हूँ झिलमिल से मैंने दुहे परस्पर को गोटे विवाह फंक्शन रे भेट पड़ते आ दुह भितर बहुत घनिष्ठ संपर्क गढ़ी उठी जिते बेले झिलमिल सांग घर को जाइतिला ता बड़ भौणी मैरेज फंक्शन को सेठी गोटे पुओ सहित तार देखाइला जा ना सागर से सागर सहित से विवाह मैरेज फंक्शन रे दुहे जन को फर्स्ट देखा देखी होते आ से समय ठारू सेमानक मन मध्य परस्पर प्रति बहुत प्रेम जागृत हो जाता हेले दुहे जन को से निज मन कथा के क्या कही पार नथिले कहती ना माने जेमिति माने प्रेम आखि रू स्टार्ट हुए जिते आम जहाँ को माने पसंद करूँ प्रथम आम आखि ताकू चूज करें तो से मैरेज फंक्शन रे दुहे जन को जिते देखिले दुहे जन को मन भितर प्रेम जागृत हो जाता हेले केमिति से माने परस्पर को निज मन कथा कहे बुझी पार नथिले झीटी भावुला कि सागर को ता मन कथा कहवाई आ सागर ले चाहूला झिलमिल को ता मन कथा कहवाई किंतु से माने खाली देखा देखी है कि से मैरेज फंक्शन रे समय एमती गड़ी गड़ी चलता से समय रे सागर भाविला कि झिलमिल को केमती मु कहबी से चाहिए ताठू मोबाइल नंबर नहीं पारता हेले कौन से भाविला ना मु ताठू मोबाइल नंबर डायरेक्ट मागबी नहीं से गोटे ता फ्रेंड रो हेल्प नेला आ ताको कहला तू गोटे मेसेज झिलमिल पाखु मोर पहुंचे दे कि सागर तते मंदिर रे पाख मंदिर रे संध्या 7टा समय देखा चाहूँगी ए मेसेजटा जाकि मोर दे दे झिलमिल को झिलमिल जिते बेले ये पिलाटी ता सांगड़ा जाकि झिलमिल को कही कि मो सांग सागर तते मीट करने को चाहूँगी काली मंदिर रे संध्या 7टा समय तू जाई ताकू देखा कर से कौन कि जानी तुम किसी कहवाक तते चाहूँगी जिते झिलमिल शुणिला कि सागर ताकू मेसेज देती से मने मने सागर को फॉलोअप एट फर्स्ट से देखी देखी मने मने भल पाई बसला से बहुत व्याकुल हो गला कि हाँ मु निश्चय काली संध्या समय सागर सहित मीट करी मंदिर रे पर दिन जिते झिलमिल मैरेज फंक्शन बाहरला तो से जाइकी संध्या 7टा समय मंदिर में पहुँचला ता आगरू सागर से गोटे घंटा पूर्वर तार अपेक्षा करथिला झिलमिल को देखिकी सागर बहुत खुशी हो गला से भावुला ता मन रे जो कन्फ्यूजन थिला कि से आसीबो के नाही से मते चाहूची कि नाही से कन्फ्यूजन तार दूर हो गला से झिलमिल को देखिकी बहुत खुशी हो गला आउ ता हाथ धरी से ताको प्रपोज कला कि कहला मो तुमको मैरेज फंक्शन जिते देखिली मो मन भीतर किए जानी केमती कौन है जे मु कौन से झील प्रति एपरी फिल कर नी जेपरी तुमको देखिए मते से अनुभूति है आउ तुम्हें ही मोर प्रथम प्रेम अट आ मु बहुत लकी अटे जे मु जहाँ को प्रथम थर पसंद कली से मते बहुत माने पसंद करके आज तुम ये आसवा ही मत जना पड़ी तुम्हें भी मते लाइक कर झिलमिल हसीदेला कहला हाँ तुम्हें भी मोर प्रथम प्रेम अट तो दुहे जन को निजर वार्तालाप कले बहुत माने निज निज परिचय देले परिवार विषय कहले विभिन्न विषय से चर्चा कले आउ तापरे दुहे जन को निजर मोबाइल नंबर कांटेक्ट नंबर देले आउ से माने किछि समय से मंदिर रे रहिला परे परस्पर ठारू विदाय नेले नेक्स्ट डे जेतेले मैरेज फंक्शन सरीगला समस्ते तो जो कुणिया माने आसते निज निज घर को समस्ते गले तो से समय सागर मध्य झिलमिल सहित कथा लगिकी दुहे जन को ठारू विदाय नेले किंतु जाउथबा समय जेतेले ट्रेन रे झिलमिल आउ सागर जाउतिले तो दुहे जन को सब बेले से माने एते माने प्रेम डूबी जाइतिले जे से माने भाबुतिले कि आज आम घर को न जाई
ମାନେ କୁଆଡେ ଆମେ ଅନ୍ୟ କୋଉ ଜାଗାକୁ ବୁଲି ଯିବାକୁ ସେମାନେ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଝିଲମିଲ ଷ୍ଟଡି କରୁଥିଲା, ସେ କଲେଜ ଲାଇଫ ତାର +3 ଫାଇନାଲ ଇୟର ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ ଯାଇ ପାରିଲାନି। ଆଉ ସାଗର ମଧ୍ୟ ସେ ଷ୍ଟଡି ସାରିକି ଜବ୍ ପାଇଁ ସେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଥିଲା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାରିୟରକୁ ଫାଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଇକି ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାନିଂ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଇକି ନିଜ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାପରେ ଏମିତି ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଦିନ ପରେ ଦିନ, ମାସ ପରେ ମାସ, ବର୍ଷ ଧରି ଏମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ କଲରେ, ମେସେଜରେ, ଭିଡିଓ ଚାଟିଂ ଏମିତି ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଥିଲା। ଦୁହେଁ ଜଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଏମିତି ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ପରସ୍ପରକୁ ଜୀବନ ସାଥୀ ରୂପେ ସେମାନେ ବାଛି ନେଇଥିଲେ। ଝିଲମିଲ ଚାହୁଁଥିଲା କି ସେ ସାଗରକୁ ବିବାହ କରିକି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ ଗଢିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସାଗର ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପତ୍ନୀ ରୂପେ ପାଇକି ଗୋଟେ ନୂଆ ସଂସାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସମୟ ତ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଅଟେ, ସମୟ ଆଗରେ କାହାରି ଚଲେ ନା। ଏମିତି ପ୍ରେମକୁ ଦିନେ ଦୁନିଆର ନଜର ଲାଗିଗଲା। ସାଗରକୁ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଜବ୍ ମିଳିଲା। ଜବ୍ ର ଭଲ ଅଫର ଆସିଲା। ତାକୁ ଗୋଟେ ବିଦେଶରେ ଜବ୍ ମିଳିଲା। ସେଇ କଥା ସେ ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ଝିଲମିଲକୁ କହିଲା, ମତେ ଗୋଟେ ଜବ୍, ଯୋଉ ଜବ୍ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ତାହା ମତେ ମିଳିଯାଇଛି, ମତେ ବିଦେଶକୁ ଯିବାକୁ ହବ। ଏହା ଶୁଣି ଝିଲମିଲ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେଲା, ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା। ତାକୁ ମନା କଲା, ନା ତମେ ଯାଅନି, ତମେ ଯଦି ଯିବ ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି? ତମେ ଏତେ ଦୂରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତ ତମ କଲ୍, ତମ ମେସେଜ, ଭିଡିଓ କଲରେ ତମକୁ ଦେଖିକି ଏଇଠି ଅଛ, ମୋ ପାଖରେ ଅଛ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛ ବୋଲି ମୁଁ ମନେ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ତମେ ଏତେ ଦୂର ଗଲେ ମୁଁ କେମିତି ରହିପାରିବି ତମ ବିନା? ସାଗର ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲା, ନା ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ସେଇଟା ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ କରୁଛି। ମୁଁ ଯଦି ପଇସା କମେଇବି ତ ଆମ ଫ୍ୟୁଚର ଭଲ ହବ, ଆମେ ଭଲ ଜୀବନ ଯାପନ କାଟି ପାରିବା, ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ଭଲ ହବ। ଏମିତି ସାଗର ତାକୁ ବହୁତ ବୁଝେଇଲା ପରେ, ବହୁତ ମନେଇଲା ପରେ ଫାଇନାଲି ଝିଲମିଲ ତାକୁ ହଁ ଠିକ ଅଛି, ତମେ ଯାଅ ବିଦେଶକୁ ଯାଇକି ସ୍ୱପ୍ନା, ତମର ଡ୍ରିମ୍ ଯାହା ଦେଖିଛ ସବୁ ପୁରା କର ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କହିଲା। ତାପରେ ଏ ଯୋଉ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ରେ ଯାଇଥିଲା, ବିଦେଶକୁ ଗଲା। ଝିଲମିଲ ଘରେ ଏଇ ଯାଇଛି 6 ମାସ ହବ କ୍ଷଣି। 6 ମାସ ପରେ ଝିଲମିଲ ଘରେ ତା ବାପାଙ୍କର ଦେହ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା। ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା ତ ସେ ଝିଅର ବାହାଘର ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ହେଲେ କି ଝିଲମିଲ ଏବେ ତ ଫାଇନାଲ ଇୟରରେ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଅଛି, ତାକୁ ଗୋଟେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ ହେଲା। ଆଉ ସେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ ରେ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟୋକ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ସେ ଭଲ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଝିଲମିଲ ର ଚିନ୍ତା ବହୁତ ଲାଗିଲା କି ଝିଲମିଲ ମୋର ଯଦି ଏମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ, ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ମରିଯାଏ ତ ଝିଲମିଲ ର କଣ ହବ? ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ହେଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କୁ କହିକି ଝିଲମିଲ ପାଇଁ ଭଲ ରିସ୍ତା ପ୍ରସ୍ତାବ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ମିଳିଗଲା। ସେ ଝିଲମିଲ କୁ କହିଲେ, ଲୋ ମା, ତୁ ଏବେ, ମୋର ତ ଦେହ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, ଆଉ ତୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିଯା, ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ମରି ପାରିବି। ତ ବିବାହ ଦେଖିକି ମୁଁ ମରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଜୀବନର କୌଣସି ଠିକନା ନାହିଁ, ମୁଁ କଣ ହେବି କଣ ନାହିଁ। ତ ବିବାହ ଦେଖିକି ମୁଁ ମୋ ଶାନ୍ତିରେ ମରିଯିବି। ତୁ ଯଦି ମୋ ଖୁସି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତ ତୁ ମ୍ୟାରେଜ ପାଇଁ ହଁ କହିଦେ। ଝିଲମିଲ କିନ୍ତୁ ତା ମନ ଭିତରେ କଣ ଚାଲୁଥିଲା ସେ କିଛି ପ୍ରକାଶ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ନା ତା ମା କୁ କିଛି କହିପାରିଲା, ନା ବାପାଙ୍କୁ କିଛି କହିପାରିଲା, କିଛି ଜଣେଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ଏପଟ ଯିଏ ସାଗର ବିଦେଶକୁ ଯାଇଛି, ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି କି ଝିଲମିଲ ମୋ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବ। ସେ ତାକୁ ଜୀବନ ଠାରୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଜୀବନ ଠାରୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆଗରେ କାହାରି ଚଳେ ନା। ସେମାନେ କିଛି, ଝିଲମିଲ କଣ କରିବ କଣ ନାହିଁ ସେ ଭାବି ପାରିଲାନି। ସେ ତାକୁ ଧୋକା ଦେବାକୁ ଯାଉଛି କି ବାପାଙ୍କ ମଜବୁରି ଦେଖିକି, ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିକି ସେ ହଁ କହିବ, କିଛି ଭାବି ପାରିଲାନି। ଶେଷରେ ସେ ବାପାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିକି, ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିକି ସେ ଶେଷରେ ହଁ କହିଦେଲା ମ୍ୟାରେଜ ପାଇଁ। ଆଉ ଝିଲମିଲ ବାହା ହେଇଗଲା। ଏପଟ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସାଗର ବିଦେଶରୁ ଆସିଲା, ସେ ବିଦେଶରେ ତ ସେ ତାର କୌଣସି ଆଉ ମେସେଜ ଗଲା ନାହିଁ, ତାର କଲ ନାହିଁ, ଭିଡିଓ କଲ ନାହିଁ, ଚାଟିଂ ନାହିଁ, ଫାଟିଂ ନାହିଁ, କିଛି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ସେ ପାଇଲା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଲା, ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲା। ତା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ମାନଙ୍କୁ ସେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲା। ଝିଲମିଲ କୁଆଡେ ଗଲା, ଝିଲମିଲ ର କଣ ହେଲା, ନା ମତେ ମେସେଜ କରୁ, ନା ମୋ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ନାହିଁ।
कुआडे से गला कौन है तो ता सांग ताको कहले झिलमिल आउ तुम लाइफ को आसी पारिबाने से कहले कौन है ना झिलमिल बाहाई जाइए हठात जमती सागर मुंड उपर गोटे चड़क मारला जो जहाँ पाई से विदेश जाइतिला जहाँ पाई से ड्रीम सजेबा को जाइतिला हठात से ता हाथ छड़ा ही जाइए से आ बंचिबा को इच्छा कला नहीं से भाविला मु कहा पाई आउ ए ड्रीम सजेबी कहा पाई ए पैसा मु कहा पाई ए स्टेटस कहा पाई ए धन से ताकू सब किसी दुनिया रो सब किसी ताकू पिता लागिला से बंचिबा को सुद्धा से इच्छा कला नहीं आउ जाऊ जाऊ सागर एते माने दुख रे व्याकुल हे गला जे से मरिबा को इच्छा कला आउ जाऊ जाऊ से गोटे रेल स्टेशन को गला आउ से मरिबा को इच्छा करतला कौन से गाड़ी जदी आसीबो तो से सेतिरे देकी मरी जीव बोली से मने मने विचार करतला से समय से रेलवे स्टेशन रे गोटे भिकारी थिला जो भिकारी थिला जार दुईटा गोड़ नथिला आ से बसिकी से जागार से बसी थिला आ शांत मन रे बसिकी से लोक माननकु माने किए कोन देब कोन नै पैसा मागुथिला आ चुपचाप थिला शांत रे जेते बेले ता नजर से लोक ऊपर गला से भिकारी ऊपर गला सागर देखिला कि मु बेसी दुखी ना ये बेसी दुखी आर तो गोड़ नहीं आ तथापि ये शांति रे माने शांति रे बसिची आ ये माने एते रिलैक्स अछि आ मो पाखरे धन मु सब किछि पाइची हेले मो जे आज काई मो जीवन बंचिया को मते इच्छा लागुने कोन हे गला मोर से भिकारी पाखु गला पचलला तुमे एते रिलैक्स केमती अछो तुमर तो गोड़ नहीं तुमे एते शांति रे केमती अछो भिकारी सागर को कहला परमेश्वर माने गॉड तो इच्छा सामना रे जहाँ ईश्वर करती ता प्राणी मंगल निमंते करती जदि मोर गोड़ नहीं हुए तो तांकर किसी इच्छा थी से मोर गोड़ नहीं जेमिति एई उत्तर जेतेले सागर शुणला ता मुंड को स्ट्राइक कला से भाविला आ पाखरे माने शरीर सुद्धा ठीक रे नहीं तथापि से ईश्वर को कहूची कि प्राणी ईश्वर जहाँ करती मंगल पाई करती तो मोर मंगल कौन बंचिबारे अच्छी तापर हठात ता मन भितर से विवेचना कला आ बंची मरिबा को से जो भाबुला से घुंची आसिकी देखिला कि मने मने विचार कला कि एमानको परिया लोक मानकर मो सेवा करी मो लाइफ टा बाकी लाइफ मो एमानकर सेवा पाई एमानकर जत्न पाई जो माने असहाय अवस्था रे अछंती जो माने दुख रे पीड़ा रे अछंती एमानकर पाई मो किछि करेबी एमानक पाई मो जीवन जीवी आ से मरिबा पाई जो निष्पत्ति नेतला सेतिर से घुंची फेरी आसला तापरे सागर जाई गोटे आश्रम खोलला आ सेठी से एमिति असहाय लोक माननकु जो माने पीड़ित थिले असहाय थिले जो माने अनाथ थिले एमिति समस्त लोक माननकु से आश्रम रे रखिला आ से मानकर सेवा परिचर्या करिया लागिला एमिति दिन पर दिन गडला मास गडला समय बीतिला बहुत व्यस्त होकर रहिला सागर एथिरे सेवारे से एमिति माने मस्कुल हो गला से खाइबा पीवा बाकी ता समस्त माने टेंशन को से भूली गला एमान को देखि देखि से बंचुला दिने हठात कौन हला ना सागर जाइछि ता कार रे से जाउतला हठात रास्ता कड़े ताकू झिलमिल को देखबा को पाइला से झिलमिल को जेतले से देखिबा को पाइछि से स्थान से रही गला अटकी गला जेमिति ताकू किछि गोटे शक हो जाइछि से ओल्हेला से गाड़ी रो ओल्हेला देखिला आ से भाभी पारलाने कि एडे झिलमिल ना कौन कारण झिलमिल गोटे धला शाढ़ी पिंधिकी रास्ता कड़े ठिया होता के जानी कौन से बस पाई ना टेम्पो पाई किसी गोटे अपेक्षा करतला से आ से गोटे धला शाढ़ी पिंधिला जेतेले सागर देखिला से रही पारलानी ता पाखु को चली गला आउ ताकू चाहिकी बहुत कांदिला झिलमिल ताकू नजर मेले पारलानी आ झिलमिल ताकू दूरेबाकू चाहूला किंतु सागर कहला मो कथा टिके सुन तो पाई मु विदेश जाइतिली तो पाई मु पैसा कमे पाई जाइतिली तो पाई मु घर संसार गढ़िबा पाई चाहितिली तो सहित किंतु तू मते किछि न जणाई मो प्रेम को तू एते माने सामान्य हल्का भाबिलु जे एते तो पाई मो प्रेम एते मूल्यहीन लागिला जे मो हृदय को टिके हेले तू भाई पारलुनु आ तू विवाह हो गलु
ମାନୁଛି ମା ବାପା ଜନ୍ମ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥାଏ। ହେଲେ ମୁଁ ତ ତତେ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲି, ଆଉ ତୁ ମତେ ଏମିତି ଧୋକା କେମିତି ଦେଲୁ? ଝିଲମିଲ କିଛି କହିପାରିଲାନି, ସେ ଚୁପ ରହିଗଲା। ହେଲେ ସାଗର ତାକୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିକି ତାକୁ ସହି ପାରିଲାନି। କହିଲା, ଝିଲମିଲ ମୁଁ ତୋ ସହିତ କିଛି ସମୟ ବିତେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କଣ ତୁ ମତେ କିଛି ସମୟ ଦବୁ କି? ମୁଁ ତୋ ସହିତ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବି ସେ ସମୟ। ତ ଝିଲମିଲ ହଁ ନାଇଁ ହଁ ନାଇଁ ଏମିତି ବିଚାର କରୁ କରୁ ସେ କିଛି କହିଲାନି, ଆଉ ଗାଡିରେ ବସିଦେଲା। ତାପରେ ସାଗର ଯାଇକି ଝିଲମିଲ ସହିତ ସେମାନେ କିଛି ଏକାନ୍ତ ସମୟ ବିତେଇଲେ। ଝିଲମିଲ ସବୁ କହିଲା, ତାପରେ ଟିକିନିକି ସବୁ ବିଷୟ ତାକୁ ଜଣେଇଲା କି ଏମିତି ଏମିତି ତାର ହେଇଥିଲା, ବାପା ତାଙ୍କର ହାର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ହେଇଥିଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ମଜବୁରି କଲେ, ଆଉ ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡି ମାନେ ବିବାହ କରିଦେଇଛି। ହେଲେ ତା ସେ ମର୍ଜିରେ ତା ମ୍ୟାରେଜ ହେଇନଥିଲା। ସବୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲା, ସାଗର ଜାଣିଲା, ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେଲା। କହିଲା, ହଁ ଛାଡ, ଯାହା କିଛି ହବାର ଥିଲା। ସେ ଭିକାରୀର କଥା ସେ ମନେ ପକେଇଲା କି ଯାହା ହୁଏ ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ। ସେଠି ତାପରେ ସାଗର ତାକୁ କହିଲା, ଯାହା ହେଲା ହେବାର ଥିଲା ତ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ପୁଣି ତୁ ଆମକୁ ମାନେ ଈଶ୍ୱର ପୁଣି ଥରେ ମିଳିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୋଧେ ଆମେ ଦୁହେଁ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ହେଇ ଘର ସଂସାର କରିବା। ତାପରେ ସେ ଝିଲମିଲ କୁ ପ୍ରପୋଜ କଲା କି ନା, ମୁଁ ତତେ ପୁଣି ମାନେ ତୋ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇକି ତୋ ସହିତ ଘର ସଂସାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଝିଲମିଲ କିଛି କହିପାରିଲାନି, କିନ୍ତୁ ସାଗର ତା ହାତ ଧରି ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ମନେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶେଷରେ ଝିଲମିଲ ରାଜି ହେଇଗଲା, ଆଉ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ଏକ ନୂଆ ସଂସାର ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏଇଠି ହଉଛି ମୋର ଲଭ ଷ୍ଟୋରି, ଯାହାକି ସାଗର ଆଉ ଝିଲମିଲ ର କାହାଣୀ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।